Shout out. What's up guys? What? Video Romero? Vlog? Our vlog na lang yun Vlog. Take out. Jollibee. Take out sa McJobby. iPhone 16. Baka na mailan din yan ang Dato magkayo eh. Kagalog lens no? iPhone 14 Pro Max no. Tagpila na? 10,000. 10,000? Alupigan pang kuha na yan. Tag 85,000 na eh. Tulo pa yung kamera. Masay brand na na? Infinix Infinix. Hot 40 Pro. Reserve na sila. 10,000 na. Ito mag-airport guys. Kaya magsundo ni. Tayo sundoon guys. Sundo na kay. Napa na ito? Hot Choco guys. Gikan of Jollibee. Okay na. Oh, direct Jollibee. Joby. Jollibee. Oh. Burger. Joby. Joby. Thank you. Ikaw ha? Mura. Jamukan. What mo ko nag-isan? Okay na, di man ito bugawas. Wala. Ano po yung mga sa inyo ito na ito? Ito dito na niya ba? God. Tara. With price. Sir, pasar. Malasa. Jabuan. Malasa, weh. Kasi kayo mag-cellphone lagi, magkaputi. Kaya? Kagadog patag, weh. Kaya pala parang guro yan ha. Pala para goryo na. Cara di Moscato. Cara dua. Good. Dari ka tindagan ng video na. Kati Jawa. Tindog yan. Ha? Tindog yan sa korahan. Woo! Hi vlog. Tadi may karon sa airport guys. Wala pa ilang pa guys. Sa doon. What's up? Ano ito? Ano yung parking na
Omsim. Plano yung lapag. International Airport. Pasok. PNP checkpoint. Security. Sundo. 0.5. Sundo muna tayo. Car. Bus. Ano, lapag. Mga Cebu Pacific ilang isakyan dahil. Nato nis. Kulit. Wala lagi. Kulit. Bini, kulit. Philippine Airlines. Oh, lagi nagisira. Oh, nagisira mo. Ge. Oh, what's up? So we're going to here. Please be reminded that every passenger is allowed only one carry luggage inside the cabin. The maximum weight of 7 kilograms passengers carry more than the allowed weight of cabin. From charge. Tinawar rin. Ha? Tinawar rin universe. Oh, tama din. Agaw pa no ba, no? Tinawar ka na nagkapihan. Hi! Basta Hello! Ito eh. Okay lang. Sibog, sir. Muntik na luminis ah. Ay, ano to? Sa inyo to? Kay kuya. Kainin nyo na. Magda-diet yan. Hi! Hi. Hi sir, 15 Pro Max. Hi sir, 15 Pro Max day. 15 Pro Max. Huwag mo na yung alisin. Bigan ba ka daw? Ganyan mo? Karon ba? Ah. 15 Pro Max ah. Sabi ng ano. Init. Okay, wala na. Dia layo video-video ay. Vlog na, vlog. Aga-vlog na ay. Vloggerist. Kagadog patag oy.